салом алайкум ба ҳамаи тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Элнотаҷеб. Бо шумо ман ҳастам Ҳусейн Ҷалолов. имрӯза нархҳои мошинбозори шаҳри Бохтар, яъне шаҳри Қурғонтепаро пешкашатон мегардонам ва курси рубли русӣ ва доллари амрикоиро дар рӯи экран мемонам. Марҳамат бубинед. Ва имрӯза нархҳои мошинбозор аз 13 000 то 63 000 сомонӣ аст. Марҳамат, видеоро тамошо кунед. бовар дорам ки ба шумо маъқул мешавад ва дар охири видео ба канал обуна шудан ва тугмачаи зангуларо фаромӯш насозед. ва мо нархҳои мошинбозорро мефаҳмем. Марҳамат, шумо тамошо кунед. Солиш 94 23 000 сомонӣ, газу бензин. Документош чанд хака? 8 моҳ дига вақт дорад документош оле. Газу бензина. هم 95 ака чанд гуфти? 95 500 865. газ бензин дора, газиш евро 4, солиш 95, 40 000 сомон, бо арзон мешава. мотор чанд ака? моторшам 1.8. ишам ҳамун номеро рамоно. чанд буд номеро? 900 905 500 865. мотор 1.5, солиш 10003, нархаш 13 000. газеу бензин ака? бензини холияк. документ дора? номеро ака? 905 500 865. моторш 1.5. гази евро 4, бензинам дора, солиш чанд? 96. нархаш чи? 40 000 сомонӣ. бо арзон мешава ака? бо арзонам. моторш 1.8, бо арзонам мешава. ягон номери дар кора намеген ака? нем хел гап зем баъди ҷам 905 500 865. Opel Zafira 10001 55 000 сомонӣ. нав растамошка кардагиан аз Германия овардагиаи мошина. хулоса ягон проблема надора оле.
номеро ака 905 905 500 500 865. 865. نقش چند تا گفتن اکا؟ چند تا؟ سالش 10,001 35,000 بنزین خالی. داکومنتاش چند که خیال داکومنت نداره کدوم خیلی گرفتنی باشه با داکومنتاش پرابلم کردن نیست باشه که میشالله که یگان نمره دکور بگه نکه که چی زنگ زنم با 900 19 92 92 بنزین خالی. سالش 10,000 40,000 سومانی گاز و بنزین. داکومنتاش چند وقت داره که داکومنتاش نو کردگیه یگان پرابلم نداره داکومنتاش. یگان نمره نمیگه نکه شما نمره تلفن اگر انشالله که زنگ زدن خدا خواهد 907 77 72 75 گاز و بنزین 10,000 40,000 سومانی با ارزان میشه ها انشالله با ارزان هم میشه ها 10,000 گاز دیگه نیست ها گاز نداره توزا بنزین اگه گاز دیگه نیست ماشین یک دسته واگونه سالش 10,000 نرخش 40,000 سومانی. حجتش تا که تقای حجتش 7 ماه حجت داره ایوچات برآوردگی ماشین یگان پرابلم نداره فقط یک کسایش کردگی ای واگن فرووردگی همورا لازم ماشین در فروش حاضر شده. از سالانش هم ویدیو کنیم. فقط یا نمرش میزنی تمام هایش میکنی. سالش 10,000 Toyota Avis دارید. موتورش دون ایرافیکا. سالش 10,000 ها. خوش هست. نمره ماشین چند گفتی؟ نمره تلفن ها مثل 19 38 73 38. سالش چند که؟ سالش 98 گاز و بنزین داره. نرخش چیه که؟ 35,000. موتورش چنده؟ موتورش 1.6
Aba sem gadi açar. Anne sem o. Çok bir şey değil. Sigara. Соли 1999. Ягон номер телефонам генака 900 33 80 86.